Kamu kenapa nggak kelihatan? Ya, nggak kelihatan. Berhubung di sini ada teman kamu yang rabun jauh, ada yang bisa menjelaskan apa itu rabun jauh in English, please? Nearsightedness of myopia is a condition when the eye can see objects that are far away. Nearsightedness is generally caused by genetic factor. Okay. Can anyone add? To treat this standard, it is necessary to use less contact lenses or laser phacodermatology. May I edit? Okay. Myopia or nearsightedness is one of the refractive errors of the eye. This condition occurs because the eye cannot focus light in the right place, namely the retina of the eye. Does anyone know the A part? Myopia can also occur when the cornea and the lens of the eye with beyond the focus line on the retina of abnormal. Cornea, iris, lens, retina, eye nerve, pupil, sclera, conjunctiva, vitreous macula. May I know what is the cause of nearsightedness? It could happen because number 1, genetic. Number 2, it ophthalmic. Number 3, it may be the system. Number 4, it can be of lady property to cosmic. Baik, karena waktu sudah habis, mari kita pulang. Ay, pokoknya itu nak gitu. Eri. Yuk, kaget aku. Dari tadi aku panggil, malah diam aja gak jawab. Oh, kamu yang manggil aku tuh. Maaf, aku gak dengar soalnya lagi musik. Memangnya kamu dengerin musik apa sih? Ini musik dari artis favoritku. Baru saja kemarin dia rilis lagu. Coba nih kamu denger lagunya. Ampun, suaranya kenceng banget. Hampir aja gendang telingaku pecah. Lebay, kamu mah setiap hari aku pakai handset dengan volume segini. Aduh, ini tuh volumenya kenceng banget. Emang kamu fullin volumenya? Ya, biar asik aja. Siap. Lagi pada ngapain? Ya nih ngobrolin apa sih? Ini nih Harry, dengerin lagu kenceng banget, bikin rusak pendengaran. Tapi aku sih biasa aja, malahan kalau kekecilan nggak enak dengerin lagunya. Sini headsetnya mau dengerin. Aduh, kenceng banget sih musiknya. Sini aku minjem. Ya, keras banget sih suaranya. Tuh kan apa aku bilang, mending dikecilin Ri, volumenya gak baik buat pendengaran kamu. Ah,
kalian ini pada lebay. Kalian pasti jarang ya pakai handset, jadi gak terbiasa. Apaan sih? Ini tuh bukan masalah jarangnya, tapi volumenya diatur gak kayak kamu sampai full begitu. Ya bikin telinga sakit tahu. Sudahlah, aku pulang saja. Malas berdebat dengan kalian. Resa bangun. Tumben kamu tidur di kelas. Aduh, semalaman banyak nyamuk, kamu gak bisa tidur. Teman banyak nyamuk, nyamuknya berisik banget, deket ke telinga aku. Mana di rumah gak ada obat nyamuk lagi. Jadinya aku gak bisa tidur gara-gara nyamuk. Oh, gara-gara nyamuk, kirain gara-gara begadang main game. Ya enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semangat ya belajarnya hari ini. Sekarang kita akan belajar materi tentang panca indera, yaitu indera pendengaran. Tapi sekarang kita akan membahas materinya menggunakan bahasa Inggris. Asik nih. Okay, so here I have prepared a picture of the ear and its structure. Eric, what's the primary function of the ear? The primary function of the ear is to maintain our sense of balance and hearing. That's right, thanks Eric. So, let's look at how the different parts of ear work together to make us experience sound. So, our ears can be divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. Rispa, can you explain the parts of the outer ear? Yes, Miss. Outer ear consisting of pinna or auricle is the outside part of the ear to external auditory canal or tube that connects the outer ear to the inside middle ear. Then tympanic membrane air drum. The tympanic membrane divides the external air from the middle ear. Awesome, thanks Rispa. Thanks, Miss. You're welcome. Okay, now Zul, explain the parts of the middle ear. Middle ear consisting of fascicle, three small bones that are connected and transmit the sound wave to the inner ear. The bones are called malleus, incus, stoppers, then eustachian tube, a canal that links the middle ear with the back of the nose. The eustachian tube helps to equilibrate the pressure in the middle ear. Pressure is needed for the proper transfer of sound wave. The eustachian tube is lined with mucus, just like the inside of the nose and throat. That's right, thanks Zul. Now, Eric, explain the parts of the inner ear. An ear consisting of clean teeth contains this the nerve for hearing to vestibular teeth contains ribs for balance, less semicline canals, teeth contains ribs for balance. That's great, thanks Eric. Now, do you have any questions? Miss, how do you hear and does it have anything to do with whole brain? Okay, now I will explain it. Hearing starts with the outer ear. When a sound is made outside the outer ear, the sound waves or vibrations travel down to the
to the external auditory canal and strike the eardrum or tympanic membrane. The eardrum fibers. The fibrous sounds are then passed to three tiny bones in the middle ear, called the ossicles. The ossicles amplify the sound. They send the sound waves to the inner ear and into the fluid-filled hearing organ or cochlea. Once the sound waves reach the inner ear, they are converted into the electrical impulses. The auditory nerve sends these impulses to the brain. The brain then translates these electrical impulses as a sound. So that the process of getting the sound of mocutus into my ears until I can sleep. Oh, I see. Thank you, Miss. You're welcome. Desi, can you explain the most common ear diseases? Otitis media and inflammation of the inner ear caused by a bacteria of virus that cause fluid to accumulate behind the eardrum. Tinnitus, a sensation of noise in the head, such as constant ringing, heart beating. There is many heart disease, a chronic condition that affects the balance and hearing part of the inner ear. That's good. Thanks, Desi. Miss, I wanna ask a question. Is it dangerous to use earphone for a long time and high volume? Yes, it can give that impact. Does anyone want to explain? Me! Please go ahead, Risa. Earphone can damage the ears if they are short for a long time at a high volume and considered invertical to complete hearing loss. Damage can be permanent as the sound from earphone causes the hairless cell in the cochlea to venture severely. Yesterday we heard that the volume of your earphone is very high. Oh, don't sharing earphones because sharing earphones can lead to infection and another problem. The earwax is not just sticky and affliction, it is full of bacteria too. Okay, understand from now and I will not listen to music with high volume and take better care of the healthy and to keep ears clean. Great, Reza. Thank you. Now you already understand the material about the sense of hearing, right? And we must always keep our ears clean and healthy. Yes, please. Oke, sekarang kita mulai pakai bahasa Indonesia lagi. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua maafin aku ya, kemarin aku kurang sopan. Niat kalian kan sebenarnya baik, ngasih tahu tentang hal yang benar. Sekarang aku gak akan ngulangi lagi yang kayak kemarin lagi, karena aku takut penyakit telinga, gak bisa dengar. Maaf sekali lagi teman-teman. Iya, gak apa-apa, Kori. Ya santai aja, yang penting kamu tahu kan dampaknya gimana. Betul, kita harus saling mengingatkan ya. Aku juga harus beli obat nyamuk biar gak digangguin nyamuk lagi. Iya Res, nanti nggak bisa tidur lagi. Ya udah yuk pulang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan drama tentang terinfeksi mulut, kolaborasi dengan biologi, Inggris, Indo, dan seni budaya.
Perkenalkan nama saya Desa Pitirhayu. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan nama saya Salina Nadijah. Perkenalkan nama saya Bisrianti Asnaul. Perkenalkan nama saya Sarul Ega Rizwan. Perkenalkan nama saya Hari Rizki. Hari di sebuah rumah ada satu keluarga yang begitu harmonis. Di keluarga tersebut ada 6 orang, 4 perempuan, 2 laki-laki. Beberapa hari sebelumnya, anak lelaki tersebut sangat murung yang tadinya selalu ceria dan suka bertanya. Sekarang terlihat tidak semangat dan berdiam diri. Kami sekeluarga sempat berkumpul di ruang tamu dan bercerita-cerita. Tetapi di saat yang lain berbagi cerita satu sama lain, anak tersebut terlihat hanya menyimak dan menerkankan saja. Kami sebagai yang kakak-kakak dan ibu bapak terheran-heran mengapa si bungsu akhir-akhir ini terlihat diam diri dan tidak berbicara sepatah kata pun. Ada apa dengan si anak lelaki tersebut? One day in a home, there was one family, such a harmonious family. In the family there were six people, 4 women, 2 men. A few days before, the boy looked very moody. He was always careful and liked to ask questions and tell stories. Now look unmotivated and silent or selfish. Our family had gathered in the living room and told story, but while other were sharing story with our author, the child seemed to be only listening and listening. We as brother and sister and parents were surprised to see why the youngest ended up let this look quiz and the speak a word with the boy. Kenapa? Anak ibu kenapa? Tumben si bungsu diam, biasanya selalu ngoceh. Iya ya. Ibu akan pergi ke dapur untuk membawakan minuman yang segar. Bungsu, gimana dengan sekolah kamu? Tilu datang. Wah, kelihatan segar nih panas-panas begini. Ya dong, silakan minum. Bukan kita nih jus jeruk. Anak bungsu ibu kenapa tiba-tiba cemberut? Mulutku sariawan, ada beberapa luka di dalam mulutku. Kenapa? Ya ampun bungsu, kamu kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya ada infeksi dari dalam mulut atau mungkin juga kekurangan vitamin C atau kekurangan dehidrasi. Iya, mungkin seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Padahal ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu supaya makanan yang sehat. Dan ibu selalu memberikan minuman jus yang berserat tinggi. From her we learned that we ate mostly hot and spicy food. It is not good for the body, especially the stomach and mouth, and how we handle it. The way is to drink and eat nutrition food like fiber, multiplied vitamin C, and calcium nutrition. Nah, dari sini kita belajar jika kebanyakan makanan-makanan yang panas dan pedas tidak baik untuk tubuh, terutama perut dan mulut, dan bagaimana kita mengenaninya. Caranya adalah minum dan makanan yang bergizi, kaya akan serat, berbanyak vitamin C, dan gizi kalsiumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay. How are you, student? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Sekarang kita absen dulu ya, anak-anak. Dimas. Nurhanisa. Tufail. Dia Suci. Bu. Tia. Mata kamu kenapa? Biasa Bu, ini kebanyakan pakai eyeliner sama
detail can feel like this money smell on the aliens for several have the looms red flags very lain. Baiklah, tadi Miss sudah menjelaskan tentang diagnosis dokternya atau diagnosis medis. Sekarang Miss akan menyuruh kamu, Nur Anissa dan Tia untuk menuliskan di papan tulis penyebab terjadinya penyakit kolasion dalam bahasa Inggris. Oke? Baik, silakan kamu bacakan. Kasih ya, Nur Anissa. Sekarang Tia Suci, kamu ke depan untuk menuliskan apa penyebab terjadinya penyakit kolasion. Boleh kamu bacakan menghadap ke teman-teman kamu. Silakan. Wear eyeliner and mascara all day and let's clean it. Ya, terima kasih ya. Jadi apa yang sudah dituliskan oleh Nur Anissa dan juga Tia adalah penyakit kolasion itu disebabkan oleh minyak berlebih yang ditampung oleh mata dan juga tidak bersihnya membersihkan makeup, maskara dan juga eyeliner. Sekarang saya akan menyuruh Dimas dan juga Tufail untuk menuliskan bagaimana cara penyembuhannya ya, atau penyembuhan penyakit kolasion. Dituliskan di papan tulis.
Boleh dibacakan menghadap ke teman-teman kamu. And every handle by themselves performs a very small swing test. Terima kasih Pak Il. Oke, sekarang kalian sudah tahu apa penyebabnya dari penyakit kelenjar ini, dan Ibu harap kamu cepat sembuh ya. Kita akhiri saja perjumpaan kali ini. Thank you, Miss. Silakan, kalian boleh keluar dari ruangan. Good morning, student. Sebelum masuk ke materi, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang hari kemarin? Saya sudah selesai, Pak. Sama Pak, saya juga sudah selesai. Wah, bagus. Riri Reda sudah mengerjakan tugas yang kemarin. Ini yang bertiga, Ria, Firma, Hena, pada kemana tugasnya? Aduh Pak, saya pusing. Pelajaran lain juga banyak tugasnya. Ini aku diem aja ngerjain. Banyak banget Pak, pusing banget. Ya Pak, saya juga pusing, banyak bisa tugasnya. Bener banget Pak, saya juga pusing. Mending saya main HP aja sambil rebahan. Banyak alasan kalian bertiga. Aduh, padahal kita berdua juga pusing karena banyak tugas. Tapi kita berdua tetap kerjain kok, karena kita juga butuh nilai, ya kan, Zak? Iya tuh benar apa yang kamu ide. Sudah. Bapak kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan tugas yang waktu kemarin. Sekarang kita memasuki materi sistem koordinasi yang akan ditulis di papan tulis sama Bapak. Saya sebutin apa saja sistem koordinasi itu. Koordinasi terdiri dari saraf, otak, hormon, dan panca indera, Pak. Bagus buat Reja 100. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang panca indera. Siapa yang bisa menjelaskan versi kalian tentang panca indera? Saya mau menjelaskan, Pak. Silakan. The 5 senses are physiological system in the human body to recognize, feel, and respond to a series of physical stimuli. When a sense recognizes or feels something, the sense will collect information to produce perception and respond to what is known. Mantap Riri, 100 buat kamu. Bapak beri nilai plus buat Reja sama Riri. Ini yang bertiga bagaimana? Dari tadi diam aja. Saya mendengarkan Bapak dari tadi. Kamu lihat kenapa main HP terus? Coba jelasin, nggak ada di papan tulis itu. Iya, Pak, maaf. Saya akan membaca materinya sekarang. Pak, itu apa ya? Tulisannya gak jelas. Apa sih Ria? Orang itu tulisannya jelas, Nicole. Haha, Ria, kamu meren Ria punya. Bapak kesal kepada kamu Ria, tugas tidak dikerjain, tidak mendengarkan. Ini semua gara-gara kecerobohan kamu Ria. Sekarang kalian dengarkan, Bapak ingin membahas tentang panca indera. Oh, berarti Ria matanya dulu siapa? Bagaimana cara mengurangi mata minus khususnya? Ada 4 cara untuk mengurangi mata minus, yaitu 1. Fokuskan penglihatan menggunakan telunjuk. Fokuskan penglihatan menggunakan telunjuk merupakan salah satu cara mengurangi mata minus secara alami. 2. Senam mata. Cara mengurangi mata minus berikutnya adalah dengan senam mata. 3. Menjemur mata di pagi hari. 4. Lepas kacamata ketika diperlukan. Tidak diperlukan. Maaf salah. Gitu ya Pak cara mengatasi mata minus. Tuh Ria dengerin. Iya, aku janji deh gak akan scroll TikTok sambil rebahan lagi. Jam pembelajaran Bapak sudah habis. Bapak cukupkan sampai di sini untuk kalian semua. Ambil pembelajarannya. Untuk diri dan Reja tolong bantu yang bertiga ini. Iya, makasih ya. Ya siap Bapak, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabar kalian anak-anak?
Baik, Pak. Nah, sekarang Bapak akan panggil satu persatu. Agas ke depan menuliskan di depan di sekarang Bapak sedang menjelaskan menguruskan cara silakan duduk kembali. Nah, sekarang bagian Gilang ke depan menulis dan menjelaskan. Sekarang Gilang menjelaskan tentang terima. Nah, Gilang tadi sudah Nah, tadi kan Gilang sudah menjelaskan dan menulis di depan. Sekarang Bapak akan panggil Gilang Ramdhani. What is the function of the nose? As the hind and out of war in Bradley, the function of the nose is very important. What is the out of the fine hair in the nose? In the inner lining of the nose, there are fine hairs. Whose function is to filter impurities from the air you breathe. How does the nose work? The air is filtered by the nose hair and the cavities carry the air will meet together with the mucus in the nasal cavity. Chemical substances are then refrigerated by olfactory which are sensitive or stimuli in the form of stream or gas. The stimulus information is carried by the olfactory nerve to the brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang organ luar, yaitu hidung. Apa fungsi hidung? Sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas, fungsi hidung sangat penting. Apa kegunaan rambut-rambut halus yang berada dalam hidung? Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Bagaimana cara kerja hidung? Udara tersebut disaring mulut hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melebur bersama dengan lendir yang di dalam rongga hidung. Zat kimia kemudian diterima berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan dibawa oleh saraf olfaktorius menuju
menuju otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will explain about the external organ, namely the nose.